Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas kembali sifat jasmani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan ini insyaallah kita akan membahas dua hal. Yang pertama, sifat tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sifat daripada kaki atau telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disifati oleh para sahabat itu luas. Makna luas di sini tidak sempit, tidak kecil tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luasnya tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kuat tangannya, lebar bahunya, dadanya, tubuhnya yang gagah, maka wajar apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedikit luas sesuai munasib dengan gagahnya tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, daripada sifat tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu layyin. Layyin itu artinya lembut. Tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam lembut, sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik mensifati tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Aku tidak pernah menyentuh sutra manapun yang lebih lembut daripada tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sutra itu adalah kain di antara kain yang bahannya lembut. Namun Sayyidina Anas berkata, selembut-lembut kain yang pernah aku sentuh, masih lebih lembut telapak tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat kedua daripada tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah lembut. Yang ketiga adalah sifat tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harum. Dari mana kita mengetahui bahwasanya sifat tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam harum? Itu para sahabat apabila mencium aroma indah pada kepala anak-anak kecil, mereka akan tahu apabila anak ini harum kepalanya dan yang ini berbeda, ini biasa saja, ini harum. Nah, mereka tahu bahwasanya kepala tersebut pasti sebelumnya pernah disentuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga aroma tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membekas pada kepala anak tersebut. Jadi sifat yang ketiga daripada tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah harum. Wa qala Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian pernah suatu ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, ketika aku sakit dalam haji wada, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengunjungiku, menjengukku, kemudian meletakkan tangannya di atas keningku, kemudian mengusap wajahku, kemudian dadaku dan perutku. Maka setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyentuh bagian kepala, dada dan perut beliau, apa yang beliau rasakan? Fama ziltu yukhayyalu ilayya anni ajidu barda yadihi sallallahu alaihi wasallam ala kabidi hatta sa'ah. Selepas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyentuh kening, dada dan perutku, itu Rasulullah udah gak nyentuh lagi. Tapi kata beliau, masih beberapa saat setelah itu terasa di dalam hatiku dinginnya tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila menemukan para sahabatnya yang kurang sehat, sakit, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka untuk mengambil berkah, baik dari tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau apapun yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang telapak tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang kedua adalah tentang telapak kaki baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah kuat, ya. Yang kedua lembut. Yang ketiga telunjuknya lebih tinggi, ya. Lebih tinggi daripada jari tengahnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shathnal qadamain. Telapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam itu shathnal qadamain. Maknanya apa? Ghalidha asabi'ihima. Kuat jari jemarinya itu kuat. Ma'a ghayatin nu'umah. Di samping kaki beliau kuat, kaki beliau itu juga lembut. Wa kanat sabbabatu qadamihi atwala minal wusta. Dan telunjuk kaki beliau itu lebih tinggi, lebih ke depan daripada jari tengah kaki beliau. Ya mungkin sebagian orang ada yang jari tengahnya lebih tinggi, lebih ke depan, ada yang telunjuknya juga lebih ke depan. Namun Rasulullah SAW di antara orang-orang yang jari telunjuk kakinya itu lebih depan daripada jari tengahnya. Dan di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau adalah idza masya fil ahjari, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di bebatuan itu ta'athara, ada bekas kaki beliau. Terbalik dengan kita. Kalau kita di bebatuan itu tidak membekas, tapi di gurun pasir membekas. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan di atas bebatuan itu seringkali batu itu layyin itu lembut gitu di kaki beliau. Maka ada bekas kaki beliau apabila berjalan di bebatuan. Dan apabila beliau berjalan di padang pasir seperti itu atau pasir, itu seringkali kaki beliau itu tidak membekas. Sama seperti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka para orang kafir Quraisy itu mengikuti beliau. Tapi yang membuat orang kafir Quraisy itu syak atau ragu mengikuti jejak tersebut karena mereka hanya melihat satu jejak kaki saja, yaitu jejak kaki Sayyidina Abu Bakar. Dan jejak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak nampak, tidak terlihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi hijrah. Karena itu di antara khususiat, di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sifat daripada tangan dan kaki baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.